Usagulis mga unit nga nakakot sa akong attention itong F1 Motor Show. Kay smash manuta ni pero iyang under murag Raider. Pagkalamias pisang nakataod oy. Naka DTD hub, naka Schaefer nga shocks, naka CNC bolts pag yun. Sus pagkalamias sa pipe. AUN Big Worm, titanium coated. Why kwarta gunin tagiyan eh. Mo ni siya ginatawag nga not your ordinary Suzuki Smash. Kay dili ka tagaad lang makita gingani nga build diri syudad Dumaguete. Hala ka diya. Mauding murag Raider tingo. Naka-clutch naman din. Converted na pudog head. Naka-MSD. Naka-Olins long stop. Yung brake system pagod. Naka-premium Rossi with Zeta levers. Lamias yung fitment. Dili luag. Di pudugot kayo. Sakto ragod na carbon nga visor. Naka-premium Koken with Zeta levers. Sheesh. Ay nabutas lalong, naka-nickel, naka-RT stage 6, naka-ventilated disc shoes kung tsada, naka-strong carbon rim pag yun, tuwara, naka-TRMP head cover, gi-convert na de Raider mo, deng Raider, ug tingog kayang head converted na Raider. Ngilngigag yung siya trabaho, ani walay lain kundi silang Neil Jan of JFF Racing. Shoutout sa inyo mga lods. Grabe gud mo kang ngilngig. Di jud madalig yun sa inyo pagkombinar ang smash og head sa Raider. Grabe gud mo dedication ug passion aning atong hilig. Naka 30mm flat slide kahin nga car, naka alloy gear shifter. Grabe ha mag mga pisa aning motora oy. Pila na kay nagasto ni niya. Di jud ra basta-basta mapalit ni nga pisahan ni nga moadto ra kasi pinipo ora di makita na nganing pisa. Ngiga jud ani nila mang build oy. Shoutout day gusto giya aning atong unit karon. Way lain kundi atong pre-pre nga si Nick Anthony nga labag ka maayo ug humble ra pa jud kaayo. Thank you kayo mga pre. Ride safe always and God bless.